बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अगेन जो है रशिया की, अमेरिका की और यूक्रेन के जो हालात हैं। आजकल जितनी भी अपडेट्स हैं, पूरी दुनिया का जितना भी मीडिया है वो इन खबरों को बहुत ज़्यादा कोट कर रहा है, क्योंकि लाज़मी बात है, रशिया एक सुपर पावर है, उसके साथ फिर दूसरी तरफ अमेरिका है और उसके मगरबी इत्तेहादी हैं। और रशिया के साथ जो कंट्रीज़ खड़े हैं आज, उनकी भी आपको कुछ तफसीलात बताएँगे। अभी रशिया का जो है लेटेस्ट विज़िट किया है हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं विक्टर ओर्बान। तो उनके साथ जो है व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली दफ़ा जो है 1 से डेढ़ माह में जितनी भी कशीदगी हुई है पिछले 1 से डेढ़ माह के अंदर, जिसमें फिर काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि जी अमेरिका ने तो ये तक कह दिया था कि जी रशिया जो है पिछले वीक के फ्राइडे वाले दिन जो है हमला करने जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। और रशिया के बिल्कुल जो भी पेंटागॉन्स की रिपोर्ट आ रही थी, उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि रशिया इस हफ्ते में जो है हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर। लेकिन फिर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और रशिया कोई हमला नहीं करने जा रहा और हम किसी भी ऐसी हालत में नहीं है जिस तरह मगरबी मीडिया बता रहा है कि दोनों ममालिक जो है हालत जंग में और दोनों की फौजें जो है सड़कों पर उतर आई हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों की फौजें जो है बॉर्डर्स के ऊपर तैनात ज़रूर है, लेकिन अभी इतने भी हालात कशीदगी की तरफ नहीं बढ़ गए कि जी हम दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर जो है हमला करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब जो है रशियन प्रेसिडेंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विक्टर ओर्बान जो कि हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पहली दफ़ा जो है कहा है कि जी रशिया का कोई इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर हमला करने का और यूक्रेन के ऊपर जंग मुसल्लत करने का और उसके ऊपर काबिज़ होने का, ऐसा कोई इरादा नहीं है। और इसके साथ-साथ उन्होंने हमारी जितनी भी, मैंने आपको पिछले 1 से डेढ़ माह के अंदर रशिया, अमेरिका और यूक्रेन के हवाले से खबरें दी, उन्होंने आज सब की तरदीद कर दी है और उन्होंने बिल्कुल सच साबित कर दिया। आज आपको बताएँगे कि पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किस तरह के इल्ज़ामात हैं जो कि लगाए हैं अमेरिका और पेंटागन के ऊपर, वो भी आपको तफ़सीलात बताएँगे। और इसके साथ-साथ यूके जो है, बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, वो भी जो हैं वो पहुँच गए हैं यूक्रेन के सदर के पास और यूक्रेन पहुँच गए हैं उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और उनकी, वो आप कह लें कि जैसे आप उनके साथ खड़े होने के लिए। तो उन्होंने, बोरिस जॉनसन साहब ने वहाँ जाके किस तरह के बयानात दिए हैं रशिया के बारे में, उनकी भी तफ़सीलात बताएँगे। और जो है आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कुछ खबरें जो हैं काफ़ी गर्म हुई हुई हैं। कल से नवाज़ शरीफ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो उसके ऊपर जो है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ी अजीब-अजीब किस्म की मीम्स चल रही हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में कहा क्या गया है नवाज़ शरीफ साहब की, और आज नवाज़ शरीफ साहब जो है, रिपोर्ट तो आई है पर नवाज़ शरीफ साहब इस टाइम लंदन में क्या कर रहे हैं और उनको किस तरह की पुरअसरार बीमारियाँ जो हैं मुब्तला हो चुकी हैं और नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हालात क्या हैं, वो भी आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ आज हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, उमर अता बंदियाल, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, तो इसकी तफ़सीलात देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको ये जो प्रेसिडेंट हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म हैं विक्टर ओर्बान, ये गए हैं रशिया। उन्होंने उनके साथ मुलाकात की, पुतिन के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनका मकसद क्या था जाने का विक्टर ओर्बान का, और उसके साथ-साथ फिर जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताएँगे। लेकिन पहले ये आपको बता देते हैं कि स्पुतनिक ने ये खबर इसको बताया। उन्होंने कह रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एंड हंगरी पीएम ओर्बान होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मॉस्को। द एजेंडा ऑफ द टॉक इंक्लूड्स कोऑपरेशन between Moscow and Budapest in various areas such as regional security, healthcare, gas supplies and nuclear energy issues। अब हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए तो इसलिए हैं कि वो अपने गैस इश्यूज और हेल्थ केयर और इस तरह मुख्तलिफ जो हैं, एक उनके मुज़ाकरात होते हैं कारोबारी लिहाज से, उसमें मिलने गए और उनके मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स और आगे वाले आने वाले दिनों में वेरियस एरियाज में उनकी टॉक्स हुई हैं। तो लेकिन जिसको पूरी दुनिया का मीडिया जो है, खासतौर पर मगरिब का मीडिया, इस तरह कवर कर रहा है कि जी हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो रशिया के साथ खड़े हो गए हैं और हंगरी ने भी जो है रशिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। जैसे कि पहले मगरिब का मीडिया एक बिल्कुल अलग सिनेरियो जो है वो बना के पेश कर रहा था, हालांकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो थी, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद काफ़ी थमा मगरिब का मीडिया। लेकिन उससे पहले तो जो है उन्होंने मीडिया के ऊपर जो है जंग बिल्कुल सामने खड़ी कर दी थी और कह रहे थे कि जी आज जंग हो रही है, कल जंग हो जाएगी, रशिया हमला करने जा रहा है, रशिया ने ये कर दिया। तो इस तरह का बयानिया जो है मगरिब मीडिया बना रहा था। लेकिन अब जो है स्पुतनिक ने ये बताया कि जी हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म आए हैं और उन्होंने वेरियस एरियाज़ में टॉक हुई हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद हेल्थ केयर, गैस सप्लाईज़ और इस तरह के मुख्तलिफ सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर भी जो है बातचीत हुई है।
اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے پیوٹن نے جو ہے کس طرح امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا، اور آج پہلی دفعہ جو ہے پیوٹن نے آ کے واضح اعلان کیا اور پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کا، اور ہم نے اپنے بارڈرز کے اوپر فوج جو ہے اس کا مقصد کس مقصد کے لیے تعینات کی ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں فوجی تصادم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ یوکرین کو اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پیوٹن نے مزید کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کو یوکرین کی سیکیورٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد روس کی ترقی کو روکنا ہے۔ اب یہ سیدھے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے امریکہ کے اوپر الزام، اور آپ کہہ لیں کہ بتایا ہے کہ امریکہ چاہتا کیا، اور ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ یہ جتنا بھی ایک کھیل کھیل رہا ہے کہ یوکرین کے اوپر رشیا حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یوکرین کو جو ہے یوکرین کو زبردستی جو ہے اس کی رکنیت دی جا رہی ہے نیٹو کی، حالانکہ یوکرین کے صدر جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ حمایت کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی، اور امریکی صدر جو ہیں وہ اپنے بیانات کے اوپر غور کریں، وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ یہ ولادیمیر زیلنسکی نے جو پریس کانفرنس کی تھی بڑا ٹھیک ٹھاک دھویا تھا انہوں نے امریکہ کو، پینٹاگون کو اور مغرب کو، تو آج اسی کو جو ہے پیوٹن نے بھی کوٹ کر دیا ہے کہ امریکہ دراصل جو ہے جنگ جو ہے مسلط کر رہا ہے رشیا کے اوپر اور یوکرین کے اوپر، اور اصل مقصد امریکہ کا جو رشیا کو جو ہے اس کی ترقی کو روکنا ہے، اس کو یوکرین کی سیکیورٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس بات میں حقیقت ہے۔ امریکہ پچھلے 20 سال پاکستان کے ساتھ جو ہے الائنس بنا رہا اور ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو حالات ہوئے، اور اب جیسے ہی یہاں سے اپنی جنگ ہار کے گیا ہے تو الزامات جو ہے پاکستان کے اوپر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے یہ نہیں کہتا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد جاتے ہی یہاں سے کہ جی ہمیں پاکستان نے جنگ ہروائی ہے، اور یہ سارے اس طرح کے بے بنیاد الزامات جو ہے پاکستان کے اوپر لگائے، وہی آج ٹویٹر نے کیا ہے کہ امریکہ کو یوکرین سے کوئی وہ لینا دینا نہیں، اور یوکرین کی سیکیورٹی کا کوئی خیال نہیں ہے اتنا خاص۔ امریکہ اصل روس جو ہے اس کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ ٹویٹر نے کہا کہ اگر ہمارے سیکیورٹی مطالبات پورے نہ کیے گئے، میڈیا سے انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ اگر فرض کریں ہمارے جو سیکیورٹی خدشات ہیں کہ جی یوکرین کو اور جتنی بھی یہ سوویت ریاستیں ہیں ان کو نیٹو کو حصہ نہ بنایا جائے، اور یہ ہمارے سیکیورٹی خدشات بالکل بھی ٹھیک ہیں، کیوں ان کو جو ہے ہماری سرحدوں کے اوپر لا کر جو ہے امریکہ اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں ان کو تعینات کرا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی حیران کن خبر جو ہے وہ بھی آپ کو دیں گے اس خبر کے بعد، کہ امریکہ ابھی کرنے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا، دوسرا ممکن متبادل یہ ہوگا کہ یوکرین کے نیٹو میں شامل کیا جائے گا، وہاں خطرناک ہتھیاروں کی تنصیب کی جائے گی، اور یوکرینی قوم پرستوں کو باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حصہ یا کریمیا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ ایسا کرنے میں ہمیں ایک فوجی تنازع کی جانب دھکیلا جائے گا، یعنی کہ اصل میں چاہتا یہ ہے امریکہ کے یوکرین کو نیٹو کی طاقت وہ بنائی جائے، رکنے دی جائے، اس کے بعد وہاں کے جتنے یہ یوکرینی وہ ہے قوم پرست لوگ ہیں اور باغی ہیں ان کو جو ہے اسلحے کی سپلائی دی جائے، اور رشیا کے ساتھ سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور رشیا کو ایک ایسی جنگ میں بھیج دیا جائے جیسی کہ ایک سیم جنگ جو تھی پچھلے 20 سال میں امریکہ یہاں سے چھتر کھا کے نکلا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو اکانومی کی حالت ہو گئی ہے وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اب بورس جانسن صاحب جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ حمایت کا اظہار کے لیے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن جو ہیں پولینڈ کے وزیراعظم ماتیوس موریسکی یوکرینی صدر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کے لیے کیف پہنچ گئے ہیں، اور ان کی جو ہمت بڑھائی ہے اور کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو کسی بھی مشکل کا جو ہے شکار نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس ٹائم بڑے پھوپھی کے پتر بنے ہوئے ہیں امریکہ بھی اور برطانیہ بھی جو ہے، اور ساتھ جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں وہ سارے جا کے مل رہے ہیں یوکرینی صدر کو، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ حملہ کرتے ہیں، آپ بالکل نہیں ڈرے، اور جب یہاں سے دونوں جنگ شروع ہو جائے گی پھر آرام سے نکلیں گے اور اپنے ملکوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، بس پھر بیان بازی کریں گے اور اپنا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ ایک اور سپوٹنک کی خبر ہے، یہ بھی آپ کو دیں گے، اس کو اسپینش جو نیوز ایجنسی انہوں نے کور کیا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں یہ اس خبر کی ایک بڑی خوفناک خبر ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یو ایس نیٹو ٹولز رشیا they are refraining from deploying nukes in Eastern Europe, اسپینش میڈیا says۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اور نیٹو جو ہے وہ اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں ان کو ایسٹرن یورپ میں تعینات کر رہے ہیں، اور یورپ کو جو ہے یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اور یورپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور یورپ کی سرحدوں کو جو ہے محفوظ کرنے کے لیے ایسٹرن یورپ میں جو ہے اٹامک ویپنز جو ہے ان کو تعینات کیا گیا۔ یہ ایسٹرن یورپ سارا وہی ہے جہاں روس کی سرحدیں لگتی ہیں، تو امریکہ اس نوبت تک پہنچ گیا اور اٹامک ویپنز جو ہے نیٹو کے ذریعے ان کو وہاں نصب کیا جا رہا ہے۔
تو रशिया के जितने भी सिक्योरिटी ख़दशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं अपनी जगह, और रशिया कह रहा है कि ये जो हमारी सरहदों के ऊपर ला के अमेरिका नेटो को बिठा रहा है और यहाँ जो है एटॉमिक वेपन्स नस्ब कर रहा है, ये किसी भी जंग की तरफ जा सकता है और अमेरिका को इससे बाज रहना चाहिए। और आज उन्होंने बिल्कुल खुल के बता दिया कि अमेरिका का असल मकसद क्या है। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल लेटेस्ट अपडेट्स जो थी वो आपको दे दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है। नवाज शरीफ साहब ने रात को, अब ये जो मेम्स चल रही हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब रात को ख्वाब में डरते हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर खैर चल रही हैं। अब नवाज शरीफ साहब का दिल जो है वो टूट चुका है, ये मैं न्यूज़ के ऊपर भी चली है और इस तरह की बहुत सारी चल रही है। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें डॉक्टरों ने कहा है, मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं है, ये एक मेडिकल ओपिनियन है जिसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को जो है दिल के अर्जे में मुब्तला हैं और उनको कोरोना भी हो सकता है, उनको सफ़र पे नहीं जाना चाहिए और जी सफ़र उनके लिए बड़ा, उनकी सेहत के लिए बड़ा यानी कि शदीद दबाव पड़ सकता है उनके ऊपर और उनको परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें एक साइड पे, और आज ही नवाज शरीफ साहब जो है लंदन से 255 किलोमीटर दूर जो है वो एक फैक्ट्री के दौरे पे पहुंच गए हैं और बिल्कुल हशाश विशास लग रहे हैं। एयरवे न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया है। तो ये बहरहाल नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आई है। तो बहरहाल एक एक अच्छा शुगल है किया था मीडिया के ऊपर नून लीग ने, तो हमने कहा हम आपको भी बता दें। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने आ जाऊंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।